बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 28 नवंबर 2025 रोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जमैका की जुड़ी हुई बच्चियों का ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो गया। एक की हालत मुस्तहकम, दूसरी की तशवीशनाक। ऐवान शाही के मशीर और शाह सलमान मरकज़ में सऊदी मेडिकल प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ अल रबिया ने कहा कि जुड़ी हुई जमैकन बच्चियों अज़ारिया और अज़ोरा एल्सोन के कामयाब ऑपरेशन के बाद अज़ारिया जो है उसकी हालत मुस्तहकम है, और जबकि जो है उसको आम वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जो अज़ोरा है उसकी हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में उसको रखा गया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक डॉक्टर रबिया ने बताया कि जुड़ी हुई जमैकन बच्चियों को अलहदा करने का ऑपरेशन 13 नवंबर को रियाद के किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ब्राय किड्स में किया गया था। ऑपरेशन के फौरी बाद दोनों बच्चियों को अलग जो बेड्स हैं फराहम किए गए, जिन्हें मसनूई तनफ़ुस और ग़िज़ाई नालियाँ लगाई गई थी। अज़ारिया तेज़ी से रूबे सेहत है, उसने नॉर्मल तरीके से खुराक लेनी शुरू कर दी है, जबकि दूसरी बच्ची की हालत अभी बेहतर नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा, ज़ोरा को ताहाल सांस लेने में दुश्वारी होने की वजह से मसनूई तनफ़ुस पर रखा गया है और उसका इलाज जारी है। तवील तरीन बगैर ड्राइवर नेटवर्क रियाद मेट्रो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गई। रियाद रॉयल कमीशन ने कहा है कि रियाद रेलवे मंसूबा बाकायदा तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। तबक वेबसाइट के मुताबिक दुनिया की तवील तरीन ऑटोमेटिक रेल नेटवर्क के तौर पर उसे ये एजाज़ से नवाजा गया है। यह नेटवर्क 176 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 6 लाइनें हैं और 85 स्टेशन शामिल हैं। कमीशन ने कहा कि यह कामयाबी सऊदी अरब की जानब से जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी के अपनाने में उसकी बर्तरी की अक्कासी करती है, और ये शहर के बासियों और मनसूबे के शराकतदारों पर भरपूर एतमाद का मज़हर है। कमीशन के मुताबिक इस नेटवर्क की बैनुल अक़वामी तौसीक़ कमीशन की उन कोशिशों का हिस्सा है जिनका मकसद जदीद और पायदार जो शहरी ट्रांसपोर्ट का तस्वुर है उसको हम आहंग करना है। ये इक़दाम रियाद में मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने और शहर की हमागीर तरक्की के टारगेट में अहम किरदार जो है वो भी अदा करेगा। अरब यूनिवर्सिटीज़ जो है उसकी दर्जाबंदी में जो किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी की पहली पोजीशन। किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज साल 2025 जो है उसके लिए टाइम्स हायर एजुकेशन जो है उसकी जानब से जारी अरब यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में लगातार जो है वो तीसरे साल भी पहले नंबर पर रही है। तबक वेबसाइट के मुताबिक ये आर्मी कामयाबी कॉलेज की पहली अरब जो है यूनिवर्सिटी के तौर पर कायदाना हैसियत को ज़ाहिर करती है और साइंस टेक्नोलॉजी के शोबों में सऊदी अरब की आलमी सतह पर बढ़ती हुई हैसियत को ज़ाहिर करती है। मदीना मुनव्वरा में छुट्टियों के दौरान ज़ायरीन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। मदीना मुनव्वरा में छुट्टियों के दौरान अंदरूनी और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ मकामात की ज़ियारतें भी की हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा के मरकज़ी इलाके में ज़ायरीन की जो तादाद है वो ज़्यादा रही है। मस्जिद कुबा, जबल उहद और दीगर मकामात की ज़ियारत जो है उसके लिए भी ज़ायरीन काफ़िलों और जो है इनफरादी तौर पर पहुँचे। शहर मुक़द्दस के शहरी भी इन दिनों खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुख्तलिफ पार्कों और तफरीही मकामात पर जा रहे हैं, जिनमें किंग फहद मरकज़ी पार्क के अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद तफरीही मकामात और वॉकिंग ट्रैक्स शामिल हैं। वाज़ेह रहे मदीना रीजन सियाहत, रहाइश और मेहमान नवाजी के शोबों में नुमायाँ जो है इजाफा देख रहा है। ये सरकारी ताउन, बेहतर सरमायाकारी माहौल और वसी तर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरक्की के बायस मुमकिन हुआ। इसके नतीजे में ऐसे नए मनसूबे सामने आ रहे हैं जो ज़ायरीन और टूरिस्ट जो है उनके तजर्बे को मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। सऊदी हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 18 आलमी अवार्ड। जिनेवा में इंटरनेशनल हॉस्पिटल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस के 48वें एडिशन में सऊदी हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेक्टर्स को 18 अवार्ड दिए गए। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब ने हॉस्पिटल्स के तरक्याती मंसूबों के लिए 13 अवार्ड हासिल किए हैं, जो आलमी सतह पर सेहत के शोबे में एक गैर मामूली कामयाबी तस्वर की जाती है। सी रीजन के पकवानों और फूड सिक्योरिटी में मकई का बुनियादी किरदार। सऊदी अरब के सी रीजन में इन दिनों मकई की जो फसल है वो तैयार है, और इसकी जो काश्त है वो पहाड़ी, देहात और मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर की जाती है। एसपी के मुताबिक मकई की काश्त का इन्हिसार बारिश, कुएँ और दीगर ज़राए से हासिल होने वाले पानी पर होता है।
اسی ریجن کے کھانوں میں مکئی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں کے روایتی پکوان اس سے بنتے ہیں۔ خطے کی فوڈ سیکیورٹی میں بھی اس کا اہم کردار ہے۔ مقامی کاشتکار حیات البارکی کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کاشتکاری کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزارت تعاون کی جانب سے بھرپور تعاون اور امداد بھی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ وزارت کی جانب سے زراعتی مشینری بھی فراہم کی جاتی ہے، جس سے زراعت کو فروغ ملا اور فصل بھی بہتر ہونے لگی ہے۔ آئندہ کسی ورک ویزا ہولڈر کو آف لوڈ نہیں کیا جائے گا، کہنا ہے پاکستان کے وفاقی وزیر کا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین نے لاہور کراچی ایئرپورٹ پر بیرون ملک جابز کے لیے جانے والے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا، آئندہ کسی ورک ویزا ہولڈر کو آف لوڈ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی ہے اور اس کے علاوہ اس موقع پر وفاقی وزیر کو مختلف ایئرپورٹس پر ورکرز کو آف لوڈ کرنے کے واقعات پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ورک ویزا اور پروٹیکٹر سرٹیفکیٹ کے باوجود مختلف ایئرپورٹس پر ورکرز کو آف لوڈ کیا گیا۔ بیرون ملک جاب کے لیے جانے والے پاکستانی ہمارے لیے انتہائی قابل عزت ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں۔ انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کو ایئرپورٹ پر ورکرز کو آف لوڈ کرنے کے معاملے کا فوری حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے نے بتایا کہ لاہور کراچی ایئرپورٹ پر ورکرز کو آف لوڈ کرنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کئی لوگ اقامہ والے ہیں، ان کو بھی اسے آف لوڈ کیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا، ورک ویزا پر بیرون ملک جانے والوں کے لیے ایف آئی اے کی جانب سے کوئی نئی شرط لاگو نہیں کی گئی۔ سرکاری افسر سے بیان حلفی لینے کی کوئی نئی شرط عائد نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس کے علاوہ ہم جلد نیا ڈیجیٹل نظام متعارف کروا رہے ہیں، جس کے ذریعے ورکرز روانگی سے پہلے ہی اپنی امیگریشن آن لائن مکمل کر سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے اوورسیز منسٹری اور ایف آئی اے حکام ایس او پیز تیار کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ کئی ایئرپورٹس پر ایسے درجنوں واقعات سامنے آ چکے ہیں جن میں تمام ڈاکومنٹ مکمل ہونے کے باوجود مسافروں کو ایئرپورٹ سے ان کو جہاز سے آف لوڈ کر دیا گیا۔ متاثرہ مسافروں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ورک ویزا، پروٹیکٹر سرٹیفکیٹ، ٹکٹ، پاسپورٹ اور جاب کا ایگریمنٹ تک موجود ہے۔ اس کے باوجود ایف آئی اے کے عملے نے انہیں شک کی بنیاد پر روک لیا۔ اطلاعات کے مطابق صرف لاہور ایئرپورٹ سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 150 سے زائد پاکستانیوں کو آف لوڈ کیا گیا۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو سعودی عرب، بحرین، دبئی اور دیگر خلیجی ملکوں کو جا رہے تھے۔ امیگریشن حکام کا موقف ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جہاں سے بعض پاکستانی شہری آگے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کی اضافی چھان بین کرنا ناگزیر ہے۔ جازان ریجن کی چٹانی زمین ہے، اس میں کیلے کی کاشت، قیمت 75 ریال فی کلو۔ جازان ریجن کے علاقے جبال الحشر سے تعلق رکھنے والے ایک سعودی کاشتکار سلمان الحریثی نے چٹانی زمین اس میں کیلے کی کاشت کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور العربی کے مطابق ان کا کہنا ہے کیلے کی یہ خاص قسم ہے جو چٹانی علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے چٹانی کیلا کہا جاتا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ چٹانوں سے پھوٹنے والے چشموں سے پانی اس کو ملتا ہے اور یہ معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس وقت یہ غیر معمولی مقبول ہو رہا ہے اور اس کی قیمت 75 ریال کلو ہے، تاہم اس کی کاشت بڑھائی جائے تو قیمت 35 ریال تک ہو سکتی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔